ካብ መራርሓ ሰራዊት ሓራመሬት ዝኾነ ሓደ ተስፋይ ወድራያ መዘራረቢ መደረ ገይሩ ክነቕርበልኩም ኢና ወደብ ሕወሓት በአፈኛ አቢላ አንፈት ሂባ እዛ አንፈታ በምንታይ ዘመልከተዩ ዝርዝር ኣለና ነብሴር ስዩም መስፍን ብዛዕባ ጽምዶ ዝተዛረበ ቪድዮ ወፂኡ ክትሰምዑ ኢኹም ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኽ ብልጽግናዩ ተባሂሉ መን ኢሉዎ ድማ ክንዛረበኩም ኢና ጀዋር መሐመድ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ መዓዝ ከም ዝጅምር ተዛሪቦ ኣብዚ ዝሃቦ ሓሳብ ኣሎ ክነቕርበልኩም ኢና ኣሜሪካ ስርዓታዊ ለውጢ ክግበር ጻውዒት ቀሪቦም እዞም ዘስማዕናኩም ኣርእስተ ዜናታት ነይሮም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ክንሰግር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሩ ሰናይ ምክትታል እታ ብማይ ስእነት እትሳቕ ዘላ ከተማ መቐለም ዓለም ለኸ መዓልቲ ማይ ኽቢራ ኣብ ከተማ መቐለ ብብርኪ ዓለም መበል 33 ጊዜ መዓልቲ ማይ እንትኽበር ማይን ደቂ ኣንስትዮን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ብብርኪ ዓለም ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ህዝቢ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣይረከብን ኣብ ትግራይ ድማ መስተ ጽንተታ ኩናት ተታሒዙ ትካላት ማይ ስለዝዓንያ ነቲ ዝነበረ ጸገም ማይ ከም ዘጋርዶ ተሓቢሩ ይኹን እምበር ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ትግራይ ምስተፈላለዩ ትካላት በመትሕባር ትካላት ማይ ብምህናፅን ብምጽጋርን ሽፋን ማይ ትግራይ 400 መብጽሑ እውን ከፈሊጡ ካብ መራርሓ ሰራዊት ሓራ መሬት ሓደ ዝኾነ ተስፋይ ወድራያ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝህቦ ዘሎ ናይ ወረዳታት ፓርቲ በየናይ መስርሕ ሂቦም ኣሎ መብርህ የድልየና ይክብል ተዛሪቦም ኣይኣምነሉ ራያ ራዩማ ዱሉ ራዴፓ ዱሉ ለው ህወየም ዲ ኣይኣምነሎሚ በቅ ትግራይ ኣስኳል ድሓዘን እየ ሂበን حصروا هذا إذن أي ديمقراطي هنا كنقرأك إنديام مرجع بوردي إثيوبيا زهوم لله كباب خانة من محدار سلطان يخاط حزم بر بوردا بارت من مسرات أينا حاجة من قصريها أنا يروحي كلام جمي هو لو ومون عيفتي بارتي بزح أي بزح أنا عيب فاليو حساب كل لو سواء عندر تايلس عندر تاري كم حدر عندر تا كم حدر ود عندر تاجني فقد له رايا كم حدر ود راي فقد له عدوى كم حدر ود عدوى عجامة ود عجامة كول أرس لليلة كم حدر له ورداء أبياء فدراليزم سرعتي أنا جن هجراون كل لون مرجع يدفلت بيلخ أي بدلون يومه سلز بدلني خمسة لك خديع نتقرأ يتكلم ديو أيتكلم نزاي يتكلم خا هم غير الجو أي كبر بومبر عرنا نبر أيت أبرها دستاب قداي بجت حسابهم فيدريشن النا تقاوم كاب بجت أي حتة تنيلهم بجت كفدرال منغستي محتات مسل محتاتن قبوء خام فتسامن قدي تايز بلا برها دستام تقرأي بجت ناي محتات مسل زلوها أكالت فيدريشن بمخانا يوم أكالت فيدريشن مخانا أنت تقبل حاجة منغستي فيدرال سرعات كتخبر اللوام بالعلي فيدرال منغستي كفوت كيناتنا أوجكا مسل أي حتة تنزل أمنة لنيلهم نا أمريكا كللات حق منغست أمريكا انت زي خبير انت كقات من كمزغل فلوت إزول بوليتيكينيا أبرها دستا منغست فيدرال وان بتقوار قجل حوحات كيما خنيا بجت تقراي كلاك غي قبام مخنياتو بجت بزي ملقاو زوجود وزيقاتات اللويلوم يخون مبرقت بجت قجل حوحات نما مولو خينات وين زغن يخون حقوت تقوار كعولي خيلي زبل السقات انتهاليوو أبا تقراي حرافنا سموع حقا ومحدار كتايشي قبايلوم بجت منغسن زي حقا عكار مهابالو حقا تقبار سلازغوانا يبل وسيخم نزوون أبا تقراي حدش نهزو زحاسب من محدار من مصراتيو اتفتحيلو حاسبو يزازم دقافن مساسين سمدو ممهر أبرهات تغلوم أبا تقراي كساب نايبو عالخا جنزب محتام قراتن دفارن بوليتيكاو سقومتات كوس سدلو إلوم كمك فتح خير
ندحر زي بالكوين نبي على إيكونومي منقص قصد قبر أمين ولا خشاب كرشي نبي على متقام دحر كليك ترجع عند الله مو خمناي أوريت دا ما دولة خلت تشكم كان بعرايك تجز ها وبعراي شيء كا بعراي كوكمو خند زي لقطة أخلها ونخذ اللي حجي دحر كرشي زي بالكوينو تقبر بدفرات زكو بقى أنا يهلونا قداي كوي كم زي مزورو بوليتيكا سبمتات توصل مالتي ኢሳያስ አፈወርቂ ሽሕነት 1992 ዓመተ ምህረት ነተጋረልቲ ሕወሓት ኣይንሕግዘኩምን ኢልዎም ከም ዝነበረ ነፍሴር ስዩም መስፍን ዝተዛረበ ቪድዮ ወፂኡ ኣብ 72 ኣነን ስብሓትን ተላኢኽና ሱዳን ንወፅእ ኢሳያስን ረመዳን ነውለው እጥቃ ሓግዙና ንወሎም ያባዩ ቅጥቅጠና يدي وقالنا حقزنا طيت بومبا قالت لكم عتقت اللي هنا صبو كن تتكوا سيولنا هون هايلنا إساياس أنتم تصوم سانخا مع رأقرها يزبال ناج أمازيا مع رأقر تزي كوينا ويتأتونن ويكاو مولوات قال سانخا معرق رخايات بحال كم معرق رخم زحلف كوينات وليهم بتبتي معهم زهون حاجة زي لنا سودان درجن وقال لنا يديون بزي وقنا له ياباون وقنا له مخرول نعمتيهم كدفوم صلاة اليوم نستايو تليكم كاتاي تاونا لنا أبدو بزنوران في السهم زي خلتي فلتو تغني كي تحتتي لما في السايق وحنت نشتي كوخ مهار جديس سعينا اذكر اخينا هو سودان جنرال ታደሰ ወረደ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንፈለማ እዋን ኣበላማጣ ህዝባዊ መድረኽ ምክያዱ ይፍለጥ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፈ ኣዶ ምዕራብ ትግራይ ክምለሰሎ መንእሰይ ሓዝውን ትግራይ ትስዕርና ወልኩም ዘይትስኡ ታይ ከይተርፍ ዝብል ሓሳብን መዘራረብ ኮይኑሎም እዚ ምዕራብ ድበሃል ህዝብስ ኣይ ትግራዋይ ደዩ ኣካታይኹም ትገብሩለኹም መራሕትና ሕዝኮ 6 ዓመቱ ክረምት ላመፀዩ ሃማኻትኩም ደዚ ህዝብ ንርአዮም ትማሊ እርሓብ ሞይቱ ትማሊ ንብረቱ ተወሩ ሕዝለ ካልእ ክረምት ላመፀዩ ዋላ ድቃረይ ይቕረይ እቶም ደቅና ህብናኩም ንህና ክስዋው ትግራይ ትስዕር ላውሉ ህፃናት ቆልዑላ ትሰው ኣቱም መራሕትና ትግራይ ትስዕር ላውኩም ተሞትኩም ታለዎ ታከይ ቃርዩ ወሲኻን እተን ኣዶ ኣብ ዓፋር ዘለዎ ተጋሩ ኣብ ሓራ ዘይኮነሽ ኣብ ሽፍታ መሬት እዩ ዘለዎ ዝበላ ኮይነን ዋላ እውን ክንስዋዕ ንድሕሪተይ ንብልን ይብላ ህወሓት ኣይተስርሐካ እንድያ ዘላ ዝብል ሕቶ እተን ኣዶ ድማ ብዙሕ ድምፂ ዝረኸበ ኮይኑሎም መጀመርያ ድወልዕዋ ሃማግነዩ ሕዝለ ሃመኻ በይዛኻ ደኣነ ህንደኣኻ ድና ክብሮ ሰብ የብልናይ እዚ ና ምዕራብ ህዝብለ ዓዱ ኢተይ ዋላ መስዋዕትነት ይካፈል ዋላ ሕናለ በቃ እቶም ደቅና ጥራሕቲ ይኾነ ሕናለ ትግራይ ትስዕላብና ንስዋዕ ዝብኢ ከይኾነ ርሓብ ሕዝ ካልኣይ ክረምቲ መፁ ታዩ ድሕሰብሎ ሰብኣይ እኮ እቶም ድትሸጡ ትሸይጦም ህሊ ጻድቃን ትማሊ ጻድቃን ላተውሃሉ እኮ እሱ ንብረቱ ከይውረር ደቁ የኣሜሪካ እዮም ድነዩ መን ከይሞቶ መን ክጉድኦም ስለዚህ ልብ ግበሩ ካው ኻላይ በሚዲያ ማለት እዩ ንሽተይ ቅር ላበለት እናድኻረመት ሕዚ እኳ ብኣካል አግነናካዋ ሕወሓት ኣይታስርሑ ይብላ ትልዕሎሞ ላተባሃለ እሽሎም በልበል ላበልዋ ሓርሞም ኣሕናለ ድንጥይቆ ሰብ ጨንቁና እዞም ናትና መራሕቲ ሕሾት ይብለይና ሃም ህዝብ ንፀውየካ ኣሕና ግን ካብኣኻ ኣፍ ኣያስርሕለዩ ኻይደዩ ወይስ ስኻለ ሃማታቶም ከይሓደ ይቆየና زاوية هذا
ናብ ኣዴታት ትግራይ ልባዊ ምሕፅን ተቐሪቡ ቤዛ ከንዝብል ነቲ ሓሳብ ዘቕረበ መንእሰይ ኣብ ትግራይ ዕልል ናበልካ ኸብሮና ሓስካ ብኣዴታት ዝግበር ዘሎ ስጓስ ፖለቲካ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሉ ኸበሮ ሒዘን ንዓለላ ዝውዕላ ዘለዋ ኖታትና ኣሕዋትና ቤዛ ክንሕድጋ ክሰምዓ ዘይኽእል ኮይነን ደቀ እንተሃልዩኹም መስምዑልና መናእሰይ ተሃልዩኹም ማለት እዩ ሕዚ ዝኣቱ ነገር የለይናው ዝኣቱ የለን ገጭ ሒዝካዮ ዘለኹ ሒዝኩሞ ዘለኹም ኣብያ ዘለኹም ግዝያዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል ትገብርዎ ዘለኹም ርክብ ጽቡቕ እዩ ናብ ሰላም ዝወስድ ነገር እዩ ንቕበሎ ኢና ጌታቸው ስለ ዝቐረበ ናብ 4 ኪሎ በቃ ጌታቸው ካሊ አይና አምኖይ ንሕና ጥራሕና ኣለናልካ ህዝብ ትግራይ ንሕና ጥራሕና በቃ ንሕና ኢና ምረጽ አው ጽሑፍ ምርጫ ኩሉ ክንድሌትካ ይብል ምርጫ ሃሎሚን ሎሚን ሓንቲ ዓይነት ያታ ምርጫ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለይና አና ዘልየና ሕዚ ከተሰጋጉርና ትኽእሉ ኢኹም ንስኹም ካልኦት ሰባት ዝሃድሙ ለው ሊቃውንቲ ናይ ዝዓዲ ምሁራት ናይ ትግራይ ይሃድሙና ኣለው ክንደይ ክመኽሮ ዝኽእሉ ሹም እናወጾም ብልጽግና ባዕረናባ ባይተናባ ታይባና ተሃዱ መካረይ ገዛ ሲኢኖም እዚ ጽቡቕ ቀረዩ ከዓንተይ ብተግባር ግን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ኢና ንደሊ ንሕና እዚ ከምዚ እናሃሎ ወሃብ ቃል ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ብልጽግና ክዋጋእ እናመፀ መሬትና ተረጊጾ ከሎ ሰላም ኢና እንደሊ ማለት ባንዳነት ኢሉ ሰላም ኢና እንደሊ ጸገማትና በሰላም ክፍትሑ ኢና እንደሊ ኩናተይ እንደሊ ዝብሉ ተጋሩ እኒዮ ከይትዳለ ህዝብ ትግራይ ዝብሉ ስንቅ ከይተቐርብ ህዝብ ትግራይ ዝብሉ ኮሮሽ ከይተዳሉ ኣዶ ትግራይ ዝብሉ ከይትጋደል መንእሰይ ትግራይ ዝብሉ ሚዲያን በአካልን ትርጉም ሰላም እንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ ሰላም በወልያ በዓፋር በሰቆጣ በጸለምቲ በሑመራ ጸላኢ ክውሕጠካ ኢሉ እናተዳለው ደም ሲባል በሓደ ሰብ ደው ሰላም ይመስል ብልጽግና ዋጋእና መጸስ ምድላው ከይትገብሪ ኩናተ የድሊ ሰላሚና እንደሊ ይብል ነይሩ ከመይ ኢልኩም ይኸውን ዋ በቃ ብሻንጣ ብፌስታል ንሽተይ ገንዘብ እናሰሰሰና ተሰደደሎም ንሳቶም መቺዎም ስለ ይነብሩ ስለ ዘለውስ ኣብ ሱዳን ዝተበተነ ህዝብ ብኡ ገይሩ ክብተንስ አይኑ ዋጋይ ሰላም ኣብ ማዕስከራት ኣብ ሕጻጽ ቀዳማይ ዝረአናዮ ኣብ ኩሉ ማዕስከራት ህዝብ እናጠፍአ ሰላሚና እንደሊ ንበይንቶም ገዛ ዓጽም ብልጽግና ዝደብረ የሎም ንሽተይ እንጥፍጣፊ ክበልዑ ናበልዑ ክነብሩ ግን ህዝብ ክጠፍስ ሰላሚና እንደሊ ደገፍቲ ሕወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኽ ብልጽግና ይዝብል ሓሜታታት የልዕሉ ኣለዉ ሕወሓት ማለት ህዝብ ትግራይ ኮይ ናቲ ጸገም ተሳታፊ ኮይ ከም ህዝቢ ዳሓን ከም መሪሕ ውድብ ንራእየሞ ከም መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕጂ ተበጊሱ ክፈትሖ ዝኽእል ጸገም ህዝብ ትግራይ ኣሎ ዶ እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሕጂ ተበጊሱ ክፈትሖ ዝኽእል ጸገም ኣሎ ዲ ኮይኑ ኣሎ በይኑ ክፈትሖ ዝኽእል ነገር ኣሎ ኣሎ ግዝያዊ መንግስቲ ክፈትሖ ዝግባእ ነይሩ ኦልሬዲ ተወዲእ ኣላ ተማዓልቲ ኣኺራ ነይሩ ቅንዕና እንተ ትህሊ ሓደ ሰላም ከስፍን ነይርዎ ኣብ ትግራይ ሰላም የለይ ብኸመይ መንገዲ ለኣብነት ሰው ይመውት እዩ ሸፋት ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይሞታ ይቕተላ ፍትሒ የለን መንእሰይ ይበርስ ኣሎ ኣድልዎ እኒዮ መሬት ይውረር ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ገይሩ ግዜ መንግስቲ ክእውጅ ነይርዎ መሬት ዝወረርካ ለመሬት እኮ እዩ ዝኹሉ ሰብ ሞይቱ መሬት እኮ እዩ ዝኳሳተራ ዘላ ዓለም መሬት ዝወረርካ ካብሎም ወይላኻ ክብል ነይርዎ የለን ሰብ ዝኸተልካ
ካብ ኣምሓራ ክልል ዳባት ናብ ትግራይ ዝኣተው ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ሕጻጽ ተመዛበልቲ ብምርዳእ ሮይተር ዝተጻወቱ ተጋሩ ነቶም ኤርትራውያን ተመዛበልቲ እውን በፂሖምሎም ኩሉ ብዘሎ ሓገዝ ክህቦም ድማ ተማሕጺኖም በጃኹም ኤርትራውያን ሕዋትና ኣብ ደገ ዘለኹም ርዱና በጃኹም እዚኣ ጥራይ ዘመሓላልፍ በጃኹም ሕማቕ ኣሎ ህዝቢ በጃኹም ርዱና ካልእ ዝብሎ ወላ ሓንቲ የብለይ عمي خادم مسجنه سلامات يسمعكم يودو ياو انا ابي لزبال از مسارحتيك ميكاس يزبال ياو ارتران حواتنا كوداوات تفناعلكم ناوزكم زمصاهم يفدط ان نحناون كم زمصاهم سمعنا اوزون من عينت مصللي من عينت ترقص لهونه من عينت انجو تكال من عينت حاجز كم زي غورلكم سلاس فرق لما عنتي نعاهم باور دمص خون يمصي دمص خونكم لكم يكون لا كتنطي 4 مليون اغلطاتنا اذا مصينا مست ياو انحنا خمزوركم ملتنياتاتنا اتم زحجزكم ساعات شم زردرهم كصوعلكم بعلكم تمسكن لكم كمزوركم ግን ናይ كتنط 4 مليون حجز حنا لكم مصينا زلنا እና ይዝኩም አጎንኩም ኢና ኩሉ ነገር ድምጽን ኮነኩም ኢና حواتنا أجوهم تانكي كورتي علي لكن عملي لاجينا شمال بلاجينا مشاكي لقى مسؤول مكي إتا ما ينمى غاد ما ينمى نا ما ينمى أي فتانا أو أريبانا عشان مكفوف مشاكي بند مكان دكتور تيدروس أرحانم حدش ملأخت حليفو دكتور تيدروس أرحانم كنات نقص على ولده حدش صلية مهرمبر سلامية متسنيلو دايركتور ودبت عنا علم دكتور تيدروس أرحانم نزم الكتم ساسا لملأختي بتدقاقامي كحلف تسنيحيون ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ኣብ ቅድሚት ከቢድ ስጋኣትን ጸላልዩሉ ኢሎም ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኪሮብ ዘሎ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይረኸበ ግን ከዓ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኣንፈት ሃገር ክቕይር ዝኽእል ርኡይ ወታደራዊ ምዕባለታት ይፍጸም ከም ዘሎ ኣባል ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ጀዋር መሐመድ ዘካየዶ ሓድሽ ትንታነ ኣመላኺቶም መንግስቲ ፌደራል ንመብዛሕትኡ ሓይልታት ምክልኻል ናብ ሰሜናዊ ግንባር ከም ዘሰጋገሮ ዝጠቐሰ ጽሑፉ እቲ ሰራዊት ክሳብ ሕዛብ ካብታት ደቡብ ዓፋርን ሕሞራን ዓስኪሩ ከም ዘሎን ገሊኦም ናብ ክልል ኣምሓራ ተመሊሱ ኢሎም ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘይቁኑዕ ምዃኑን ይገልጽ ኣይተ ጀዋር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ምስ ሃደአ ወታደራዊ ኣዘዝቲ መጥቃዕታዊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ንቕሓትን ተዳሉን ክጸንሑ ተኣዚዞመሉ ክብል ገሊጹሎ ጀዋር መሐመድ هفتم أياليو زتبهال تنتانين غازيطنيان بحوحات قفع بصحنايو حزون فانو مسحوحات حبرت كفت ريولون كبل تزاريبون اتليست በጣም አሰቃቂ እስር ቤት ውስጥ አስረው አንገላተውናል አሰቃይተውናል ሐላፊ ተብለው የተመደቡ አካላት ባሉበት ጨለማ ቤት አቆይተውናል ቶርቸር አድርገውናል 2 ዓመት ከእድሜያችን ላይ ቀንሰው እኛንም በዙሪያችን ያሉትን ሁሉ ጎድተዋል ነውር የማይሰለቻቸው የራሳቸውን ህሊና ያሳደፉ ያኔ የተባለውን እኮ አሁን እየደገሙት እኮ ነው አሁን እኮ ሐፍረት የሌላቸው ሰው አይታክተውም እንዴ ብዙ አልቆየም እንዳላችሁት ነገሮች ሁሉ መልክ ያዘ የለየ ፍጥርጥ ያለ መጣና ህዝብ ማወቅ ያለበት ነው ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስርዓት ለውጢ ክግበር ጻውዒት ቀሪቦም ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራት መራሒ ዝኾነ ሃኪም ጃፍሪስ ኣብቲ ሃገር ህፁፅ ናይ ስርዓት ለውጢ ንኽግበር ጻውዒት ተቕሪቦም እቲ መራሒ ንጻውዒት ዘቕረበ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘካይዶ ዘሎ ዘይግቡእ ኺናት ኣብ ኣሜሪካ ሰማይ ዓሪጎ ዘሎ ናይ መነባብሮ ክባር ናይ መነባብሮ ወሰኽን ንምግታእ ብዘይምኽኣሉ ድማ ምዃኑ ይገልጽ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ንዋጋ ነዳዲ ዓለም ኣብ ስጋኣት እትይዎም
أمونغو أمريكان إسرائيل إيران ناتقرر زخيل زلو خينات نعداقا نداد علم أبزل على سقاتا ودي قولهم بسنقز وطرزدما لومي سوني واقا ندادي أبز حالفو 4 عامتات ترعي وزي فلت متن كبل كم زغل تقميت لهم ترامب متحلال في بحري هرمز أبو 48 ساعات منو بمنو انت زي تخافيتو نا إيران منش أو 9 أبياتات كنت بدو منا كبل دحر مفكارو واقا دفدف ندادي حدا برميل 119 دولار بتحلهم إيران بوغنا تبعت زفصمان تخينو كم ግብረ መልሲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከቡ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ዘለዎም ናይ ማዕድናትን መጻረይ ማይት ካላትን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ምዃና ጠንቂቓላ እዚ ድማ ከም ስዑድ ዓረብያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኣመሳሰላ ሃገራት ኣብ ቀረብ ማይን ፀዓትን ዓብዪ ሓደጋ ክወርደን ከም ዝኽእል ተመላኺትሎም ተንታኒ ፖለቲካ ከም ዝሓበሮ እዚ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታ ኣብ ዕዳጋ ነዳዲ ዓለም ዓብዪ ዘይምርግጋእ ፈጢሩ ይርከብ ዛጊን 22 መዓልታት ኣብ ዝቐፀለ ኩናት ብሰንኪ ምዕፃው መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣስታት 440 ሚልዮን በርሚል ዝኸውን ነዳዲ ካብ ዕዳጋ ዓለም ክጠፍእ ገይሩ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ብትሕዝቶናን ኣቀራርባና እንተፈትኹምና ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ኣብ ሚድያና ንዘለወኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርእይቶ ድማ ብነፃነት ከተካፍሉና ንሓትት ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ